Hey YouTube family, mi nombre es Vicky y tengo el privilegio de ser parte de esta gran comunidad de The Gathering. Te doy la bienvenida a nuestro canal el día de hoy. Quiero ahora pedirte que prepares tu mente y abras tu corazón para que puedas recibir el día de hoy lo que Dios tiene para ti. Ahora entremos directo a la palabra. Ponte de pie en esta noche. Can you stand up on your feet tonight? Y quiero que abras tu Biblia en Hebreos capítulo número 11. Can you open to Hebrews chapter 11? Estamos en una serie que se llama Por Fe. We are in a series called By Faith. Iba a predicar mi esposa hoy. His wife was going to preach. Y tuvimos un diálogo ayer acerca del pasaje. And we had a conversation with the passage. Y con todo gusto me dijo, predica tú. And then she said, you preach then. Y le digo, está bien, no te preocupes, yo lo And hago, he ¿no? said, yes. Y es tan bonito cuando podemos tener esa opción de poder tener múltiples personas que pueden predicar, And it's beautiful to have the option to have many people preaching. porque Dios siempre nos habla. Because God always speaks. De una manera u otra, Dios siempre nos habla. In one way or another, God always Entonces vamos a leer en Hebreos capítulo 11. And we're going to be in Hebrews chapter 11. Vamos a leer del verso 20 al verso 22. We're going to be from verses 20 to 22. Comienza diciendo, fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. It was by faith that Isaac promised blessings for the future to his sons Jacob and Esau. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. And it was by faith that Jacob, when he was old and dying, blessed each of Joseph's sons and bowed in worship as he leaned on his staff. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. It was by faith that Joseph, when he was about to die, said confidently that the people of Israel would leave Egypt. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. He even commanded them to take his bones with them when they left. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks porque tú eres un Dios maravilloso. because you're a wonderful Tú eres un God. Dios bueno. You're a good God. Tú estás en medio de nosotros. You are in the midst of us. Gracias Thank you porque tu presencia se ha hecho sentir because your presence has been felt en medio de nosotros. in the midst of us. Padre, en este momento Father, in this moment, abrimos nuestro corazón we open our hearts para poder recibir de tu palabra. to be able to receive from your word. Abrimos nuestra mente We open up our minds para poder recibir semilla de tu palabra. that we can receive seed from your word. Semilla que transformará nuestras A vidas. seed that will transform our lives. Semilla que transformará, Dios mío, nuestros Our pensamientos, seed that will transform our thoughts. nuestro corazón. Our hearts. Y Dios mío, que el deseo de nuestro corazón sea And Father, the desire of our heart would be cada día descubrir más de ti every single day to discover y more of poder you caminar and to be able to walk en tu camino in your y en ways tus propósitos. and in your purposes. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. Antes que te sientes, saluda a alguien que está cerca de ti. Before you take a seat, greet someone next to you. Introdúcete si no lo Introduce conoces. yourself. Qué bueno poder mirar a personas nuevas en este lugar. It's beautiful to see new people in this place. Como estaba diciendo Oscar hace un ratito, As I was saying a little while ago, y como hemos anunciado durante las últimas semanas, and have we've announced in these past couple of weeks, tenemos planes de movernos de este lugar. we have plans to move from this place. Y va a ser muy pronto. And it's very soon. Y quiero decirte públicamente, And if I can tell you publicly, el día de ayer recibí las llaves del lugar. yesterday we received the keys for the new place. Tuve la oportunidad de poder ir I had the opportunity to go y ver el espacio adentro una vez más. to see the space one more time. Tener la oportunidad de poder mirar un poquito de la visión que Dios quiere que hagamos en ese I lugar. had the opportunity to see the vision that God wanted to do in that Y es place. algo tan maravilloso el poder ver a Dios obrar. And it's so wonderful to see God work. Como iglesia,
As a church, siempre seremos intencionales we will always be intentional en tomar pasos de fe. to take steps of faith. Como iglesia siempre seremos intencionales As a church, we'll always be en intentional creerle a Dios, to believe in God. en asegurar de que tengamos nuestros oídos y nuestro corazón That we would make sure our heart and our ears, siempre esté atento a lo que Dios desea hacer. we would always be attentive what God wants to do. Pero sabes, But you know, Dios ha hablado antes que Él nos hablara a nosotros. God had spoke to us before He even spoke to us. Él ha dicho, ha hablado muchas cosas He has spoken many en things su palabra, in His Word a diferentes personas, to different people. a través del transcurso del tiempo. And through the time, Aún Dios ha hablado acerca de ti He has even spoken of you y de mí and of us. antes que tú y yo naciéramos. Even before we were born. Efesios dice Ephesians says que Él conocía nuestro propósito that He knew our purpose antes de la creación. before Él ya creation. nos había escogido, He already had chosen nos us. había consagrado, nos había separado. He already had Él separated ya us. tenía un propósito para nosotros. He had a purpose for us. Y me encanta eso porque Dios nunca está intentando ver cómo acomodar tu vida. And what I love about that is that God is not trying to make your life comfortable. No está intentando ver, pues qué hacemos mañana con la vida de Dermy. He's not trying to see what are we going to do tomorrow in her life. I caught you by surprise. No está intentando ver, híjole, no hice un plan para mañana, para la vida de Daisy. He's not trying to see, oh man, I didn't make a plan for you for your Sino life. que Dios ya tiene preestablecido But instead, God has pre-established lo que Él va a hacer con nosotros. His plan for our Y lives. sabes, And you know, es muy importante que entendamos esto. it's very important for us to Porque understand this. mientras construimos nuestra relación con Dios, As we build a relationship with God, mientras que conocemos quién Dios es, and we know who He is, mientras que nuestra fe sigue creciendo, and as our faith continues to grow, es importante que nuestra vida it's very important that our lives refleje could que reflect estamos viviendo that we are living por fe. by faith. Esa es la serie en la cual estamos por fe. And that's the series that we're in, by faith. Y que no solamente sea una serie que escuches los viernes, And it's not just a series that we listen to on a sino que Friday, sea un reflejo de la vida que tú y yo vivimos. but let it be a reflection of the life that we live. Que la vivimos por fe, That we live it by faith. que la vivimos creyéndole a Dios, That we live believing in God. que vivamos nuestra vida That we would live our lives escuchando la voz de Dios, hearing the voice of God, descubriendo los propósitos de Dios discovering the purposes y of God, caminando en fe, and walking in faith, creyendo believing lo que Dios está haciendo. what God is doing. Sabes, te digo por una razón que Dios ha hablado anteriormente. I tell you a reason why God had spoken before. Y yo lo he visto en mi vida. And I have seen it in my life. Como muchos saben, yo crecí en una casa pastoral. As many of you know, I grew up in a pastoral home. 8 meses después de que yo nací, mis padres comienzan una iglesia. 8 months right after I was born, my parents started a church. Comenzaron una iglesia y solamente éramos nosotros. And they started a church and it was just us. Donde yo tenía 5 hermanos, ahora tengo 4 hermanos. I had 5 brothers, now I have 4. Y cuando yo nací, And when I was born, comenzamos la iglesia. we started the church. Y digo comenzamos como que si yo hice algo, no hice nada. And I said we started like I actually did something. I Tal vez didn't do nada más anything. llorar y dormir And I was probably just crying and sleeping. y usar el baño, pero eso es, eso es parte de mi vida en aquel Using momento, the ¿no? restroom. Never mind that. Pero estábamos ahí como familia cuando comenzamos la iglesia. And as a family, we started the church. Y me acuerdo And I remember que habían instantes there were instances muy claves en mi vida very key to my life que me marcaron that marked me. la fe que mi padre tenía, The faith that my father had. el poder verla en acción, To be able to see the el poder direction. escuchar To be able to hear las declaraciones, the declarations. los deseos, The desires. lo que ellos decían que Dios había hablado. What they said that God had spoken. En 4 ocasiones, And in 4 occasions, mi papá movió la iglesia de un edificio al otro. my dad moved the church from one building to another. Y en esas 4 ocasiones And in those 4 occasions, hubo algo muy clave que yo puedo recordarme hasta el día de hoy. I remembered something even to this very day. Que cuando mi padre escuchaba a Dios decir, And when my father heard God say, es tiempo de mover it's time to move, y te voy a indicar para dónde te vayas, and I will show you where to go, 2 cosas sucedían. 2 things happened. Nos subíamos al carro, We would get in the car. mi padre manejaba a través de la ciudad My dad was driving through the city, buscando looking un espacio, for a space, buscando looking dónde el Espíritu Santo lo dirigía where the Holy Spirit would lead him para poder establecer la iglesia. to be able to establish the church. En una ocasión And then in one que occasion, fue separada a lo que acabo
acabo de compartir. It was separate from the moment that I just shared. Recuerdo que manejábamos por Huntington Park. And we drove through Huntington Park. Yo estaba con él. And I was with him. Me dijo, ven conmigo. And he said, come with me. Y si soy honesto contigo, And if I'm honest with you, me llevó para poder usar el carpool. he just used me so we can go in the carpool lane. La verdad, es la verdad. Me llevó para poder usar el carpool. He used me to just use the carpool lane. Y me dijo, vamos a ir a buscar un lugar para una iglesia. And he told me we're going to go find a place for the church. Y recuerdo que meses después And I remember months se after, estableció una iglesia ahí en Huntington Park. there was a church that was established Pero in ahí Huntington había Park. algo muy interesante But it was something que mi interesting padre siempre hacía that my father always did. cuando íbamos a mover la iglesia. That when we were about to move the Mi church, padre decía, iglesia, my father would say, church, Dios nos ha indicado que nos tenemos que mover. God has told us that we need to move. Tenemos que movernos a un espacio más grande We have to move to a bigger space para poder recibir más personas, so we could receive more people, con más estacionamiento, with more parking, para que más gente pueda venir. so more people can come. Y recuerdo que en una ocasión, And I remember on one occasion, él dijo, ahorita después de que terminemos este momento, here right now, after this moment is done, quiero que manejen conmigo a tal lugar I want you to drive with me to some place y vamos a orar. and we're going to pray. Y recuerdo que llegamos a ese lugar And I remember getting to that space. que había sido un banco anteriormente. It was a bank prior, Y mi padre se bajó del carro and my dad got off the y car, dijo, bajémonos todos and he said, let's all get off the car y pongamos nuestras manos sobre ese edificio. and let's put our hands on the building. Ahora que lo pienso, And now that I remember me this, imagino que la gente que manejaba mientras que estábamos orando I could imagine the people driving by, pensaban que estábamos bajo arresto, they probably thought we were being under arrest con las manos en el edificio, with our hands on the building, sin saber without knowing que lo que estábamos haciendo that what we were doing, es que estábamos consagrando un espacio, that we were consecrating a space, orando por un espacio, praying for this space, creyendo por un espacio, believing for that space, orando para que Dios nos diera la luz verde o la dirección praying that God would give us the green light or direction para poder entrar a ese so espacio. we can get into that Y place. eso fue lo que siempre hacíamos And that's exactly what we did antes before de entrar a un espacio. to get into a space. Y ya después de la tercera vez, And after the third time, sabíamos, we knew ok, vamos a mover, we're going to move, sabemos qué tenemos que hacer, and we know what we have to do. subirnos al carro, Get in the car, ir al lugar, go to the place, ir a orar go and pray para ver si es de Dios. to see if it's from God. Ahora se van a acordar a algunos que estuvieron conmigo cuando recién comenzamos, And some of you are going to remember the ones that que started un with día me. fuimos a Southgate We went to Southgate a ver una marqueta to see a market que estaba abandonada. that was Y abandoned. les dije, vamos a manejar todos para allá And let's all drive to that place y vamos a and orar let's pray para ver si es la voluntad de to Dios see it's the will of God. que entremos a ese That espacio. we would go into that Y space. estábamos todos ahí invadiendo la marqueta abandonada, And we were there in the abandoned marketplace orando, praying. pensando Thinking. en cada uno de ustedes que un día iban a llegar. And every single one of you that would one day come. Y la razón por la cual pude hacer eso And the reason why we could do that es porque había un punto de referencia en mi vida because there was a point of reference in my life de una generación previa of a generation que prior usó su fe that used their faith para creerle a Dios, to believe God, usó su fe used their y faith, la puso por obra, and they put it to work. que la puso en acción They put it into y le action. creyó a Dios And they believed por God cosas que tal vez otros no podían ver, for things that others people could not see. o cosas que otros no podían entender. People, things that people don't Y el understand. día de hoy And te today, quiero hablar acerca de I want to tell you about fe generacional. generational faith. Di conmigo, fe generacional. Say with me, generational faith. Es importante que entendamos por qué la fe generacional importa. It's so important to understand why generational faith matters. ¿Cuál es la razón por la cual la fe generacional es importante? Why the reason generational faith. Cuando leemos este versículo 20, When we read verse 20, comienza diciendo, por la fe, it says, by faith, Isaac prometió a sus hijos, Isaac promised blessings for his Jacob future y sons, Esaú, Jacob and Esau, bendiciones para un futuro.
a blessing for the future. Lo interesante de esto The interesting es part que of aunque el this, verso 20 dice fue por fe que Isaac even though verse 20 says by faith Isaac, fue el que prometió esto, he promised this, Isaac no tenía una bendición que dar. he didn't have a blessing to give. Si Dios no hubiese hablado con su padre Abraham anteriormente, If God had not spoken to his father Abraham, Isaac no podía prometer algo Isaac couldn't promise anything que no se le había sido entregado a él. if it was not given unto him. Porque no fue que Dios se le apareció a él y hizo un pacto con él primero, It wasn't that God appeared to Isaac first, sino que Dios aparece a Abraham but God appears to y hace Abraham, un pacto and he makes a y covenant, comienza a decirle lo que Dios iba a hacer. and he tells him what God was going to do. Y fue esa bendición And it was that que blessing Abraham dio a Isaac, that Abraham gave to que Isaac, Isaac pudo dar a Jacob. that Isaac gave to Y es Jacob. importante que entiendas esto, And that's very important that you porque understand muchos de this. nosotros que estamos todavía más o menos jóvenes, Because many of us that are still young, y muchos de ustedes que están más jóvenes, and many of you that are even younger, han permanecido en pie, you have stood up on your feet, te has mantenido en pie, or you stand on your feet, porque otros because others tuvieron fe antes que tú had faith before y le you. creyeron a Dios por lo que Dios iba a hacer no solamente a través de ellos, They believed what God was going to do something just not only through them, sino por ti también. but also through your life. Jesús, antes de regresar al Padre, Jesus, before going to the hizo Father, una oración sobre sus discípulos he did a prayer to his disciples, y le pidió a Dios, and he asked the Father, le dijo, te pido por estos I pray for these y los que vendrán a través de ellos. and the people that will come through them. Eso nos da a entender And that helps us que hay un understand énfasis importante there's an emphasis that's en la important fe generacional, in generational faith, en la fe in the faith que transciende that transcends tu tiempo, your time, en la fe in the faith que transciende tu vida, that transcends your en la life, fe in the faith que va más allá that goes de lo que beyond tú y yo podremos experimentar. what you and I can experience. Yo soy el producto I am a product de un padre que le creyó a Dios. of a father who believed God. Mi padre es un producto My father was a product de una madre de él, of a mother of his, mi abuela, of my grandma, que le creyó a Dios. that believed God. Y ella fue la que primero se entregó a Dios And she gave herself to God. y ella impulsó a sus hijos And then she encouraged her sons. y luego sus hijos impulsaron a sus hijos And then their sons encouraged their y el sons. deseo de mi corazón And the desire of my heart y el de mi esposa and of his es que wife nuestras hijas is that his daughters, no conozcan a sus padres sirviendo a Dios, they would not just know their parents serving sino God, que conozcan el Dios que sus padres sirvieron. but instead they would know the God that his Porque parents la served. fe generacional Because generational faith es algo que tenemos que entender is something we have to y understand que tenemos que tener. and we have to have. Isaac no pudo bendecir a Jacob Isaac couldn't bless Jacob sin la bendición de Abraham. without the blessing of Jacob Abraham. no pudo bendecir a José And Jacob couldn't bless y a los Joseph hijos de José and the sons of Joseph sin la bendición que primero provino de Dios hacia Abraham, without the blessing that God blessed Abraham with, a Isaac, of Isaac a Jacob. and of Jacob. Y es importante que entiendas esto, And it's very important to understand porque this, no podemos deshonrar a Dios because we cannot dishonor God y a la generación antes que nosotros. and the generations prior. No podemos deshonrar a Dios We cannot dishonor God y a la generación antes que nosotros, and the generations que prior to han us visto a Dios that have seen God obrar. work. Quiero que entiendas I want you to que cuando understand this. Isaac iba a ir a ser sacrificado, When Isaac was going to be sacrificed, aunque en nuestra mente pensamos que era un niño, even though in our mind we see him la as a Biblia child, no dice exactamente qué edad tenía, the Bible doesn't say his age, pero sabemos que es suficiente. but we can understand with Él sufficient. tenía suficiente edad He was old enough para poder cargar la madera to be able to carry the wood para el sacrificio. for the sacrifice. Muchos piensan And many believe que estaba entre la edad de 15 y 30 años. that he was from the ages of 15 to 30. Muy interesante, It's very interesting. porque ¿cuántos tienen entre 15 y 30 años? How many are from the age of 15 to 30? ¿Te imaginas que tu padre te diga, Imagine your dad telling you, ven conmigo, come with me.
vamos a ir a adorar a Dios. We're going to go worship God. Es una cosa que el padre le diga al niño o la niña de 4 o 5 años. It's one thing for a father to tell a 4 or 5 year Es otra old. cosa que el padre le diga a una persona de entre 15 y 30 años It's different for a father to tell somebody from the que age of 15 to Dios 30 that ha God pedido has que asked sea sacrificado. to be sacrificed. Pero cuando logras entender But when we can understand que this, has visto a Dios obrar that you have seen God en la work generación previa, in the generation previous, cambia la manera que tú ves a it Dios, changes the way we see porque God. te das cuenta Because you que lo que realize tú le pides a Dios, of what you ask of que lo que God tú esperas de Dios, and what you want from no es God, algo nuevo para it's Dios. not something new. Tienes más confianza You have more el confidence acercarte a Dios, to get closer to el God, creerle a to Dios, believe God, el invitar a Dios a tu proceso, to invite God into your el process, creer que Dios puede hacer algo más de lo que podamos ver o imaginar, to see God do something more than we can think or imagine. porque has visto Because we have seen a Dios God obrar work en otra generación. in other generations. Pero quiero que entiendas algo antes de seguir. I want you to understand before we continue, No podremos we cannot deshonrar a Dios dishonor o a la God generación previa or the generation previous pensando thinking que Dios that God solo quiere obrar just wants to work conmigo. with you. El plan de Dios no muere contigo. The plan of God doesn't die with you. El propósito de Dios no puede morir contigo. The purpose of God doesn't die with you. El propósito de Dios The purpose of God, no está centrado solamente en it ti, is not just centered on you. porque Jesús Because nos Jesus, dejó un mandato He left us a y mandate. dijo, id He said, go, y haced discípulos, make disciples. no singular, It's not singular. sino there. discípulos. It's disciples. Ve y reprodúcete en muchos, Go reproduce yourself in que la many fe que people tú tienes of the faith that you have. pueda alcanzar a varios It could reach y many. que no se detenga contigo, And it may not stay just with sino you. que cada generación But every generation tiene un papel que jugar have a role to play con el plan de Dios with the plan of God para sus hijos. for His children. Cada generación Every single generation tiene una asignación have an assignment que hacer, to do, que llevar a cabo to be able to accomplish con el plan de Dios with the plan of God para nosotros. for us. Generación previa, The previous generation. tú sabes quién eres. You know who you are. Tú no puedes deshonrar a Dios You cannot dishonor God pensando que lo mejor de Dios terminó contigo. thinking that the best of God has died with you. Tú no puedes deshonrar a Dios You cannot dishonor God pensando thinking que solamente porque hay una generación nueva because there's now a new que generation tiene nuevos deseos has o new desires nuevas maneras de hacer las cosas, or new ways of doing things. no aman a Dios. Maybe you think o they no don't love buscan God, a Dios. or they don't seek God. Al contrario, But contrary, tus experiencias con Dios your experiences tienen with que ser un God punto de referencia has to be a point of para que la reference siguiente generación so the next generation pueda conocer a Dios they could know God en la etapa en la cual ellos están. in the stage that they're in. No iba a decir esto, pero tengo que decirlo. I wasn't going to say this, but I'm going to say it now. Pastorear una iglesia joven Pastoring a young church, viene con problemas de jóvenes. it comes with a lot of young problems. Generación previa, Previous generation, que no se te olvide may you never forget cómo tú eras how you were cuando tú eras joven. when you were a young person. You hear? De repente se callaron, ¿verdad? ¿Te puedo hacer una historia? Can I tell you a story? Mi padre Mi padre era parte de la Policía Nacional en El Salvador. He was part of the police force in El Salvador. Si tú conoces parte de ese ejército, If you know that part of that army, son los que tú ves en la televisión it's the ones you see on TV con una cosa así bien grande, like a big shield, golpeando a la gente. Right. with a riot shield hitting people. Ese tipo de policía era él. That's the type of police force he was Y in. él un día decidió And one day he decided que se iba a llevar a mi mamá. he was going to take his wife. Se le iba a llevar.
He was going to take his mother. así como tú lo escuchas. And just how you hear La it. generación previa va a conocer un poquito más de lo que estoy hablando. The previous generation would understand Se this. subió a un taxi, He got in a taxi. le dijo al taxista, llévame a este lugar, He told the taxi driver, let's Se go to this bajó. place. He got off. invitó a mi mamá a irse, He invited his wife at the time. se fue. He went. Mi abuela cuenta His grandma que ella salió, recalls the story. a decirle, hey, ¿dónde vas con mi hija? ¿No? She went out and asked, where are you going with my Y mi daughter? papá le dijo al taxista, And then his dad said to the yo taxi soy driver, policía, I'm part of the police force. vámonos, Let's go. es tiempo de irnos. It's time to go. Y se la llevó. And he took her. Ahora, And now, tampoco puedo decir que mi mamá tampoco le gustó. I can't say that his mom didn't like his dad. Porque bien que se subió al carro y se fue también, ¿no? I mean, she got in the car, Pero era algo común but it was something common el que alguien se llevara a alguien más. that someone would just take somebody. ¿Es cierto? Well, try to take one of these young girls like that today. See what I mean? ¿Ven lo que estoy diciendo? Las generaciones cambian, Generations change, pero los problemas juveniles but the young problems, siempre serán los mismos. they stay the same. Entonces no podemos esperar We can't wait. el ver a Dios obrar We can't wait to see God work. si deshonramos a Dios If we dishonor God, pensando que lo que Dios puede hacer thinking that what God can y que lo do mejor de Dios or the best of God terminó conmigo, stops with you se detiene conmigo. or just stops with you. Tenemos que tener una mentalidad We have to have this mentality de fe of faith, generacional, generational, que yo voy a jugar la parte que se me ha asignado a mí, that I will play the role that God has assigned porque to aunque me. la promesa de Dios Because even though the promise que of los hijos de God Israel iban a entrar a la tierra prometida fue entregada a Abraham, that the children of Israel will enter the promised land was given to Abraham. Abraham no entró a la tierra prometida, Abraham didn't enter the promised land, Isaac tampoco, and neither did Isaac, Jacob tampoco, and neither did Jacob, los hijos de José tampoco, and neither did the sons of Joseph, Moisés tampoco, and neither did Moses. pero todos tuvieron que jugar un papel específico, But every single one of them had to play their part, sabiendo knowing que mi papel that my role, requiere it que yo requires honre a Dios that I would honor con lo God que Dios me ha llamado a hacer a mí. with what God has called me to do. Fe generacional Generational faith, significa it means logro identificar lo que Dios quiere hacer conmigo, I can identify what God wants to do through my life. pero lo mejor de Dios But the best of God, no concluye conmigo. it doesn't end with me. Si concluye lo mejor de Dios contigo, If the best of God ends with you, tú no hiciste lo que Dios te mandó a hacer, you didn't do what God asked you to sino que do. tú serás como la generación en el libro de Jueces But you will be like the generation in the book of que Judges, dejaron de hablar acerca de lo que Dios hizo. that they stopped talking about the things that God would do. Dejaron de instruir a la siguiente generación They stopped instructing the next lo que generation Dios había hecho. of what God had done. Dejaron de enseñar They stopped teaching los mandatos de Dios, the mandates of God, los deseos de the Dios. desires of Y God. porque dejaron de hacer su papel, And because they stopped doing their role, la Biblia dice que se levantó una generación que no conocía de Dios the Bible says that a generation arose that did not know y God. que no conocían las grandezas que Dios había hecho, They didn't know or recognize the greatness of the works that God did, ni cómo Dios los había sacado de la tierra de la esclavitud. and how God had taken Israel out of slavery. Y me encanta esto, And I love porque this muchos jóvenes hoy because many young people today, viven bajo la esclavitud they live under que sus slavery padres no lograron sobrepasar. that their parents couldn't overpass. Muchos están viviendo ahorita And many of you are living in atados a hábitos, a slave to habits, atados a creencias, a slave to beliefs, atados a mentalidades a slave to que porque la mentalities, generación previa no logró romper because the previous generation didn't rip O that, or, cambiar, destroy that, or change that, o alterar or alterate o that, entregársela a Dios or give it unto the Lord, o sobrepasar esas cosas. or surpass those things. Estamos viviendo resultados We're living the results de lo que la generación previa of what the previous generation no hizo. didn't do. I'm not just here to cast blame. No estoy aquí para echarle culpa. Ah, there you go, si sabe español. No estoy aquí solamente para echar culpa,
Porque hay una cosa que el Espíritu Santo siempre hace. Because I know the Holy Spirit does something. El Espíritu Santo siempre los enseña. The Holy Spirit always teaches Nos revela la us. verdad. It reveals the Y truth. cuando nos habla de la verdad, habla de la palabra de Dios que es verdad, And when he reveals the truth, he talks about the word pero of God también that is nos habla truth. de nuestra propia verdad. But also talks about the truth ¿Qué in. quiere decir? I want to tell you Que tú, joven, that you, young va a person, llegar a un punto there will be a point donde el Espíritu Santo va a revelar tu verdad. the Holy Spirit will show you your truth. Y no va a importar quién puso sus creencias en ti, And it won't be important who put their beliefs in o you. quién te hirió como tú piensas que te Or hirieron, what person wounded you and how you thought they wounded o you. por qué piensas de la manera que piensas. Or the way you think. El Espíritu Santo revelará su verdad a ti The Holy Spirit will show his truth to y you. te revelará a ti tu verdad, And he will show you your y truth. tú tendrás que decidir And then you will have to decide si la fe generacional if that generational faith va a ser alterada is going to be por lo alterated que alguien hizo de la generación previa, of what somebody or something did of the previous generation. o lograré yo Or will I? comprometerme lo suficiente Will I commit para ser transformado, to be transformed? para que lo que pasó en la generación previa That what happened in the previous generation, no sea mi identidad, it's not going to be my identity, sino que sea mi testimonio but instead it will be my de lo que testimony antes yo era, of who I used de lo to que be, antes yo hacía, of what I used to de do, cómo antes yo pensaba. of how I used to Y think. ahora And now, el Espíritu Santo me permitió and the Holy Spirit permits entender me su verdad, to understand His truth identificar su verdad, and identify His caminar truth en su verdad and to walk in His y truth cambiar, and change alterar and y change crecer and grow en la fe generacional in that generational faith que tenemos. that we have. Llegas a un punto You get to a point donde lo que antes pasó of what used to happen or what happens. no tiene la fuerza para detenerte, It doesn't have the strength to be able to withhold you. sino es lo que tú decides hacer con lo que antes te pasó el día de hoy. But instead what would happen, you use To- today, Todos tenemos historias, everybody has a todos story. tenemos testimonios, Everybody has a y testimony. no quiero invalidar lo que tú pasaste, And I don't want to invalidate what happened to pero you. quiero llamar la verdad, I want to tell the truth. porque la verdad me dice Because the truth que el que el says Hijo libertare that who the Son sets free será verdaderamente libre. will be truly free. Quiere decir que llegamos a un momento Can I tell you that we get to a moment donde tendremos que decidir: that we have to decide, o vivimos en la libertad del Hijo or we live in the freedom of the Son, o en la esclavitud de nuestros antepasados, or we stay in the slavery of our o ancestors, vivimos en la libertad del Hijo or we live in the freedom of the o Son, lo que antes éramos. or who we used to be. Y tendremos que decidir And we have to decide, qué es lo que vamos a permitir what are we going to allow que Dios for God haga. to do. Tienes que estar comprometido a tu asignación You have to be committed to your para assignment tu generación, for your generation, aunque tú no seas even though you are not el que vea la promesa de Dios going to see the promise of God obrar. work. ¿Tú te imaginas que Abraham, antes de morirse, Can you imagine Abraham before dying? le hubiera dicho a Isaac: He would have told Isaac, sabes, you know, un día Dios me habló God told me que iba a tener hijos como la arena del mar, that I would have children like the sand of the sea como las estrellas del cielo? and like the stars of the sky, Solamente naciste tú. and just you are here. ¿Sabes qué? No vamos a creer esa promesa ya más. You know, we're not just going to believe that promise anymore. ¿Te imaginas qué hubiese pasado Could you imagine what would happen si Isaac no hubiese tomado la promesa de Dios if Isaac would have not took the promise of y God luego hubiese corrido su propia carrera? and then he would also run his race? ¿Te imaginas qué hubiera pasado Can you imagine what would happen si Jacob no hubiera recibido la promesa que les fue entregada a Isaac por medio de Abraham if Jacob would have not received the promise that Isaac received from Abraham y luego entregársela a José? and then give it to Joseph? ¿Te imaginas si Jacob no hubiese dicho a José de un Dios que les entregó una promesa? Can you imagine if Jacob would have not told Joseph, his son, about the promises of God? Mientras que José iba de esclavo a Egipto. Oh, while Joseph was going to slavery in Egypt? Eso es interesante, It's interesting porque para una temporada because for one season, solamente es una promesa, it's just a promise. mientras que para la siguiente generación But for the other generation, es el cumplimiento. it is a fulfillment. Pero hay unas temporadas entre medio But there's seasons in between donde lo único que tú eres that the only thing that you are, eres un puente. you're just a bridge.
Mi pregunta para ti es, And my question for you is this. ¿fuese suficiente para ti Would it be sufficient for que you Dios te hubiese llamado that God had called you para ser un puente? just to be a bridge? Donde otros llegaran de su comienzo a su destino So that others would get from the beginning just to their destiny. y no fueras tú. And it would not be you. Podemos resistir, But we could resist. podremos creerle a Dios, We could believe God. podremos comprometernos, We could commit. aunque lo único que Dios quiere hacer The only thing that God wants to do es usarte a ti para llegar a otro. is to use you to get to someone else. Tendremos suficiente fe. Will we have sufficient faith? ¿Te imaginas Can you imagine la fe de José? the faith of Joseph? Porque lo vemos como que llegó como esclavo a Egipto, Well, we see him as a slave to Egypt, pero se nos olvida but we forget que parte del pacto que Dios hizo con Abraham that part of the covenant that God made with Abraham incluía que included su generación iba a ser esclavo en otro lugar. that his generations would be slaves in other places. Era Dios. It was God. En cada uno de esos pasos era Dios. And every single step, it was God. Iglesia, Church, ¿estamos comprometidos con Dios de tal manera are we committed with God de que juguemos nuestra parte? that we would play our part? Si tú vienes a tu alrededor ahorita, If you look around right now, mirarás diferentes personas you would see many different people que tal vez that maybe nunca pensaste ver o conocer, you thought you would never see or know. que tal vez nunca pensaste que te sentarías al lado de él o ella, Perhaps you never thought you would be next to this person, que irías a la misma iglesia, that you would go to the same church, que estarías aquí. that you would be here. Pero así como tú estás aquí, But just the way that you are here, vendrán más personas there will be more people en un futuro in a future que llegarán a ti, that will get to you. que llegarán aquí, mejor dicho, They would come here a través de lo que Dios quiere hacer contigo. through what God wants to do through your life. ¿Qué es lo que Dios desea hacer contigo? What about if God's desire that He wants to do through No you tiene nada de influencia, has nothing about no influence, tiene nada de plataforma, has no no platform, tiene nada de posición. has nothing about position? ¿Te comprometerías con Dios? Would you still commit with God? Porque nadie nunca habla de la persona que le dio el evangelio a Billy Graham. Nobody talks about the person that gave Billy Graham the gospel. Todos solamente hablan de aquel que le predicó a cientos de miles de personas. But we just talk about Billy Graham who spoke to thousands. ¿Tú estuvieras comprometido con Dios lo suficiente Would you be committed to God enough, para ser tal vez como Juan el Bautista, or just to be like John the Baptist, que simplemente abriera el camino that he would just open the way, para aquel que fue indicado que iba a venir? to just show the way of the person that would come? ¿Fuera suficiente para ti que tu asignación fuera simplemente abrir el camino? Would that be enough for you to just open the path? ¿Estarías comprometido con Dios? Would you be committed to God? ¿Le creerías a Dios de tal manera Would you believe God in such a way que si esa es tu asignación, that if that is your assignment, estarías satisfecho? would you be satisfied? Si tu respuesta es no, If your response is no, aunque lo digas internamente y nunca lo digas externamente, maybe you say internally and you never say it externally. esa es la razón That is the reason por la cual la fe generacional why generational faith, se muere. it dies. Porque estamos más comprometidos con que la gente nos aplauda a nosotros. Because we're more committed for people to give us the applause. Y no es suficiente para nosotros simplemente ser, en inglés se dice el conduit, It would not be sufficient for us just to be el vaso o lo que Dios use para llegar hacia alguien más. the cup or the conduit for God to get to someone else. Y eso causa And that causes que la fe generacional that the generational faith, se muera. it dies. ¿Sabes? El deseo de mi corazón The desire of our heart es que esta iglesia that this church sea más fuerte would be more stronger en 100 años. in 100 years. Porque si esa asignación termina cuando yo termino, Because if this assignment ends when he ends, yo no hice
el trabajo que Dios me mandó a hacer. then he didn't complete the role that God had left him. Si la salvación termina contigo, If salvation ends with you en tu casa, in your house, tú no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. then you're not doing what God has called you to do. Hace como 2 semanas escuché a un predicador decir, 2 weeks ago, I heard a preacher say a los líderes les dijo, to the leaders, he said, ten cuidado con la gente que diga que no quiere ser parte de una iglesia grande. be careful of people who say that they don't want to be a part of a big church. Porque lo que están diciendo con su corazón Because what they're saying in their heart es Dios, is, God, que la salvación termine conmigo. that salvation would end with me. Ya no salves a nadie más porque se va a hacer muy grande la iglesia. Don't save anybody else because the church is going to get too big. Nuestra meta nunca debe ser que solamente crezcamos numéricamente. Our goal should not just be to grow numerically. Ese no es nuestro éxito, That's not be our success. pero que nuestro corazón nunca sea But our heart would never be estar en una iglesia pequeña, that would be in a small porque church tú te vas a sentir incómodo en la iglesia grande. because you're going to get uncomfortable in a big church. Es como decirle a Dios, It's like telling God, ya no salves a nadie más aquí, don't save anybody else in this porque place eso me va a incomodar a mí. because it's going to get me uncomfortable. ¿Really? Yo he escuchado a gente decir, I've heard people say, sabes, no me gusta ir a esa iglesia porque está muy grande. you know, I don't like going to that church because it's a bit too big. What? Si tuviésemos una fe generacional, If we would have a generational faith, entendiéramos we would que understand cada persona que entra por esas puertas, that every single person that comes through those doors, en cualquier iglesia, in whatever church, es una oportunidad it's an opportunity para que alguien tenga un encuentro con Jesús, that someone would have an encounter que with fue Jesus. específicamente la razón It's specifically the reason por la cual estamos aquí. of why we're here. Que tengamos una fe generacional. That we would have a generational faith. Ya voy a terminar. Mira lo que dice el verso 22. Look what verse 22 says. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, It was by faith that Joseph, when he was about to die, declaró con confianza said confidently que el pueblo de Israel saldría de Egipto. that the people of Israel would leave Egypt. Escucha eso. Fue por la fe It was by faith que José, cuando iba a morir, when Joseph was about to die, declaró con confianza said confidently que el pueblo de Israel that the people of Israel saldría de Egipto. would leave Egypt. Escucha esto. Listen to this. Si no has leído la historia, léela en Génesis. If you haven't read the story, read it in Genesis. Cuando José murió, When Joseph la died, Biblia dice the Bible que se says levantó un faraón que no conocía a José there was a Pharaoh that did not know Joseph. y comenzó a decir, And he started to say, estos hebreos these Hebrews, están creciendo. they're growing. No vaya a ser que un día Hopefully not, that one no nos day esclavicen a nosotros. we would become their Y me slaves. encanta que dice, se levantó un faraón que no conocía a José. And I love that it says that there was a Pharaoh that did not know Joseph. Y por causa de eso, And because of that, comenzaron a ser esclavos. they started to become slaves. Pero mira el compromiso que José tenía But look at the commitment that Joseph a had la fe generacional. to that generational faith. José logró entender, Joseph understood aunque llegué como esclavo, that even though I got here as a yo sé slave, que Dios me envió aquí. I know that God sent me Y here. yo estoy comprometido And I am committed con la parte de la asignación que me pertenece a mí. with that part of the assignment that belongs to He me. escuchado I have heard lo que Dios ha prometido a mis antepasados. what God has promised my Y ancestors. yo estoy comprometido And I am committed de tal manera that in whatever way, que si yo tengo que morir, that if I have to die, morir sin ver lo que Dios va a hacer, die without seeing what God would morir do, sin ver lo que Dios prometió, die without seeing what God had morir promised, y no estar en la tierra prometida. and dying without being in the Aunque promised escuché land. de eso Even though I anteriormente, heard that previously, estoy tan comprometido a mi I am asignación committed to my que aunque assignment, yo sepa que estoy muriendo en ese momento, because even though I'm dying in this moment, puedo decir con confianza, I can say confidently, tal vez a mí no me tocaba entrar a la promesa, maybe it wasn't me who would get to the pero promise, yo estoy comprometido but I am a committed jugar mi parte to play my para role, que la siguiente so the generación next generation, logre ver lo que Dios va a hacer, they can see what God logre would do. ver lo que Dios va a obrar. they can see what God Y would work. yo no sé de ti, And I don't know about pero you, yo quiero tener tanta fe but I want to have so much faith que aunque Dios no haga todo lo que dijo conmigo, that if God would not
not do everything He would do it through my life. Saber I would know que las promesas no terminan that the conmigo, promises don't end with sino me. que Dios es un Dios de generación But instead, God is a God of a generations. generación, To generations. que de tal manera estemos comprometidos That we would be committed. que podamos decir, That we would say, aunque no pueda verlo yo, even though I cannot see it, asegúrate tú but be assured de crecer encima de mis hombros, that you would grow on top de of my construir shoulders. encima de mis hombros That you would build on top of my y ver a shoulders. Dios obrar en otro nivel, And see God work in another de level. otra manera, In another way. porque lo que Dios dijo Because what God said, no va a terminar conmigo. it does not end with us. Yo sé que yo me estoy muriendo I ahorita know that I'm dying right y que now. no tengo la fuerza que tú tienes, And I don't have the strength that you pero have. But asegúrate you can be assured de que la promesa de Dios that the promise of no God, muera conmigo it will not die y que with me, tampoco muera contigo. and it will not die with you. Asegúrate We can be de assured estar tan comprometido that con you will be Dios so committed with the Lord que aunque tú no lo veas, that even you don't que tú le see digas it, a la siguiente generación, but the other generation, Dios dijo, God y said, porque Dios lo dijo, and because He said, Dios lo va a hacer, He would do que la it. promesa no muera conmigo, That the promise would not die with sino us. que yo But instead me, esté tan comprometido I would be so committed a ver to see a Dios God obrar. work. Y luego nos pinta una escena muy interesante, And then He paints this beautiful picture. porque José Because Joseph, pudo decir con confianza, he could say confidently, este pueblo these people, va a salir de aquí. they will come out of this place. El pueblo no sale de ahí The people don't get out of hasta there 430 años después. until 430 years ¿Sabes later. qué significa eso? You know what that means? Que había un mandato That there was one que mandate pasó de generación a generación. that went from generation Y to ese generation. mandato era, And that mandate aunque was ahorita estamos en esclavitud, that even though you were in slavery, un día entraremos a la libertad. one day we would get into freedom. Ay, me encanta tanto que José estaba tan comprometido I love that Joseph was so que committed le dijo a la siguiente generación, that he told the next generation, sea que seas tú whether it be you o los que vienen después de ti, or the people that would come after, yo estoy comprometido con ver a Dios obrar, I'm committed to see God work. que a mí no me vas a dejar aquí en la esclavitud. That you are not going to leave me here in Muerto slavery. o vivo me vas a sacar. Dead or alive, you're going to get Yo me voy out of a here. salir, I will get out of pero here. necesito a alguien, But I need somebody. necesito a alguien But I need que somebody le crea tanto a Dios that would believe God so y que much no se olvide that they would not del forget precio que la generación antes pagó of the price of the previous generation y que estén paid. comprometidos con ellos And también they will be committed with them as well. para decir, To say, ahora que tú no puedes salir a la libertad, now that you can't get into freedom, nosotros te vamos a cargar. we're going to carry you there. Oh, man, nosotros te vamos a cargar. We're going to carry you there. Jóvenes, Young people, quiero que entiendas algo. I want you to understand Dios something. te da a ti la verdad de quién tú eres. God gives you the truth of who you Dios are. te revela a ti la verdad de tu familia. God shows you the truth of your family. Dios te revela a ti God shows you las maldiciones generacionales que han causado estragos en tu familia. the generational curses that have created problems in your family. Y Él lo hace And He does it esperando que alguien vea, to wait for someone to see identifique lo que Dios quiere hacer and identify what God wants y to que do. esté comprometido con la generación previa. And that you will be committed to the previous De tal generation manera de decir, in such a way that you would tal say, vez tú no lograste entrar a la libertad, maybe you couldn't reach freedom, pero yo but I no voy a mantener esa esclavitud will not stay in the slavery, atada a quien tú eras chained to who you o used to qué tú be hiciste. or what you used to do. Hay mucha gente en este cuarto There's many people in this place. que tiene algo en contra de la generación previa, You have something against the previous sea porque generation. te hirieron en la iglesia, Maybe because they wounded you in church, porque te miraron de cierta or forma, because they looked you a certain way, porque hicieron lo que pensaron que era correcto. or they did what they thought was right. Tal vez sea tu mamá, Maybe it was your mother. tal vez sea tu papá, Maybe it was your y father. tienes algo en contra de él o And you ella. still have something against them. Quiero que sepas I want you to que understand. tú no puedes dejar que ellos mueran You cannot allow them to die sin que tú without you te comprometas would commit a combatir to combat lo que el enemigo está intentando usar para destruirlos a ellos y a ti. what the enemy is trying to use to destroy them and Porque la yourself. sanidad de la generación previa Because the healing of the previous generation, está en las manos de la generación presente. it is in the hands of the right now Y si nos generation. the comprometemos a present. decir, And if we would commit to say, mamá, Mom,
yo no sé por qué tú eras así. I don't know why you were like this. Papá, yo no sé por qué tú me trataste así. Dad, I don't understand why you were treating Pero me this yo way. me comprometo But I make a a commitment ver a Dios obrar. to see God work. Que si yo puedo cargarte That if I could carry you en momentos in moments donde tú ya no tengas vida, and maybe where you don't yo have me life, comprometo I will make a a commitment. entrar contigo I will go with you a la plenitud de la promesa to the plenitude of the que harvest, Dios te entregó a ti. what God had given you. Que tal vez no lo viste por tus propios ojos, Maybe you didn't see it with your own pero lo eyes, experimentarás a través de la libertad en la cual yo voy a but you caminar. will see it through the freedom that I will walk in. Yo no sé para quién es esto, I don't know who this is for, pero hay sanidades que van a pasar en tu casa but there will be healings in your porque home tú te vas a comprometer because you will a commit cargar los huesos to carry the de los bones que antes solamente miraron of the other people that only y just nunca saw lograron caminar en la promesa. and they couldn't walk in the Y promise, tú no vas a permitir and you will not que el allow enemigo mate a otra generación that the enemy would kill another con sus generation mentiras, with their lies, con sus ataduras, with their chains, con sus malos hábitos, with their bad habits, con las cosas que llevan tiempo destruyendo a los tuyos, with those things that they've been sino carrying, que destroying. Dios está trayendo luz But instead, God is exposing a light una generación to a que esté generation comprometida that is a committed poder cargar to be able to a carry aquellos que ya no pueden of caminar, those people that can't walk any porque la longer. Biblia dice Because the Bible que la says gloria de joven that the youth, the glory of the está en la youth, fuerza. it is in the ¿Qué strength, quiere decir? What does that En la mean? fuerza de poder cargar that strength that we can carry. aquellos que no pudieron caminar en sus propios pies Those people that couldn't walk in their own 2 y feet, entrar a la plenitud de lo que Dios dijo. and they can enter in the fullness of what God said. Yo no sé de ti, I don't know about you, pero yo quiero, but I want to, mientras que todavía tengo la oportunidad, while I still have the opportunity, ser un puente be a bridge donde la gente pueda conocer a Dios, that people can know God, no importando de qué generación vengan. no matter what generation they come from. Yo sé I know que Dios me llamó a mí that God has called me para poder unir la generación previa to be able to unite the previous con la generation generación presente with the present y la generation generación del futuro, and the future porque la generation, experiencia que ellos tienen because the experience that y they la have fuerza que nosotros tenemos and the strength that we have junta together puede impactar mucho más will impact many que lo que more. pueda ser separada. What they can do separately. Yo no sé para quién era este I mensaje, don't know who this message is pero for, Dios está poniendo en ti but God is putting in you una fe a generacional, generational faith, una fe que pueda ver más allá que tú, a faith that can see more una beyond fe que you, pueda mirar hacia atrás, a faith that can see behind, pero también pueda mirar al futuro but also can see the y future, decir lo que Dios dijo que Él iba a hacer and to say what God said He would do. no se va a terminar conmigo, It will not end with me, sino que yo voy a hacer mi parte. but I will do my role, Y cuando a mí me toque and I will do my part entregar and give lo over que Dios me ha dicho que entregue, what God gave me to lo give haré up. fielmente, I will do it faithfully, sabiendo que el Dios knowing that que God, comenzó la obra when He started the se work, asegurará de verla that He will see, hasta el día de la perfección de Cristo. that He will see it to the Oh, perfection man, of I Christ. love that because it goes beyond you and it goes beyond me. Él dice, la obra que yo comencé The work that I will do, va a terminar it will end, no cuando tú te mueras, not when you die, sino cuando Cristo sea glorificado. but instead when Christ is glorified. Y tenemos que tener esa mentalidad, And we have to have that mentality, porque si no, because if not, seremos una iglesia exitosa we would be a successful por church pocos años. for a few Y cuando years. tú no estés, When you're not y here, cuando yo no esté, and when we're not here, no habrá gente there won't be people que conozca quién Dios es. that will not know who God is. Yo no sé de ti, I don't know about you, pero yo prefiero ser but I would rather be alguien que diga, someone that would say, yo me acuesto I will just lay down para ser el puente to be a bridge que otros puedan usar, so that other people could aunque use, tengan que caminar encima de mí even though they have to walk para over me llegar al destino de Dios para ellos. to get to the destination for Si a them. eso tú me has llamado, If that's what you've called me I will to, lay down right now voy a rendir mi vida to see somebody else a ver a otra persona walk into their purpose. caminar en su I will propósito. lay my life down right now Voy a poner mi to see vida other people a ver otras come to the personas, knowledge of who Christ is. ver el conocimiento de Cristo. This faith Esta fe
no va a terminar conmigo. It will not end with me. Esta fe This faith, no va a terminar conmigo. it will not end with me. ¿Sabes? You know Que la meta en tu corazón that the goal in your heart, no sea let it not be que tú seas la persona la cual es más aplaudida, that you would be the person with the most applause. sino que la meta en tu corazón But the goal in your heart should y en mi be, corazón in our hearts, es de hacer mi asignación that to do my assignment fielmente, faithfully, aunque nadie me aplauda, even though no one gives me aunque nadie applause, me reconozca, even though no one aunque recognizes me, nadie sepa quién yo even though soy, no one would know who I aunque am, nadie me entienda, even though no one would aunque understand nadie me, sepa lo que hice, even though nobody would know what I hice did. lo que Dios me mandó a hacer. I did what God commanded me Y to do. tengo una fe And I have generacional a generational que a mí faith. no me interesa que Dios sea glorificado en mí, It's not that God would be glorified through sino me, que Dios use that God would use y que sea instead, glorificado and that God would be con glorified todos los demás with everyone else que vendrán después de who mí. would come after me. Eso es una fe generacional. That is generational faith. Por eso, That's why, mira, te voy a decir algo. can I tell you something? Hace 2 semanas 2 weeks o la ago, semana pasada or the week before, fuimos a comprar unas sillas we bought some chairs y unas mesas and some tables para los niños for the kids. y invertimos $10,000 And we invested $10,000 como iglesia as a church en un equipo para los niños. and some equipment for the kids. Y aunque yo en un momento pensé, And even in a moment I thought, good Lord, $10,000, $10,000, and these kids are just gonna write on them with crayon. y estos niños solo van a dibujar. Pero tuve que entender But I had to que mi understand compromiso no es con la mesa, that commitment is not with the mi table. compromiso no es con la silla, The commitment is not mi with the chair. compromiso es crear una experiencia But my commitment is to create an donde la siguiente experience generación where the next generation pueda tener todo lo que necesita could have everything that para they poder need, tener un encuentro con Jesús. so they can have an encounter with Y si Jesus. la única razón por la cual abrimos esta iglesia And if the only reason for us es opening up para this que los church niños que están en ese cuarto is for the kids to, in that room, tengan un espacio para conocer a Dios, they can have an experience with God, yo estaré aquí cada semana I will be here every single week haciendo mi asignación, doing my assignment asegurándome and making que sure los que vienen después de mí that who come after me, conozcan they would know que hay un Dios that there is a God que no termina conmigo, that doesn't end with que no me, termina contigo, that doesn't end with que you, no termina con ellos, that doesn't end with them, sino que crezcan that they would grow up sabiendo que hay un Dios knowing there is a God, generacional a generational que God, tiene un plan that He has a para plan todos for los que everyone vienen después de that nosotros. come after us. Lord, I thank you, Lord. Gracias, I Señor. thank you, Lord, because whether I'm a bridge or a funnel, it is you who does the work. Eres tú el que hace la obra. No importa que yo tenga que hacer el día de It hoy. doesn't matter what I have to do today. Haz tu voluntad en mí. Do your will through me. Vamos, habla con Dios un momento. Adora a Dios un ratito. Porque estamos comprometidos a ser una iglesia con una fe generacional. Familia, muchísimas gracias una vez más por conectarte con nosotros el día de hoy. En este momento te quiero invitar a que seas parte de esta misión, porque con tus contribuciones se hace una gran diferencia en muchas vidas. Puedes donar visitando nuestro sitio web o puedes donar a través de Zelle al número que aparece en las pantallas. Y una cosa más, por favor asegúrate de darle un like a este video y suscribirte a nuestro canal. Familia, nos vemos la próxima semana.